شام میں بشار الاسد کا 24 سال کا اقتدار ختم، شام کی مسلح اپوزیشن کا دارالحکومت دمشق پر قبضہ، شام کی صدر بشار الاسد نامعلوم مقام پر منتقل۔ تحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی کا کہنا ہے کہ دمشق میں تمام اپوزیشن فورسز کو سرکاری اداروں پر قبضہ کرنے سے منع کر دیا گیا۔ وزیر اعظم محمد غازی الجیلانی نے نئی حکومت کے قیام تک ملک کا نظام سنبھالیں گے۔ شامی وزیر اعظم کا اپوزیشن سے تعاون کا اعلان، کہا وہ اپنے گھر پر ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ سرکاری ادارے اپنا کام کرتے رہیں۔ اسرائیلی ٹینک 50 سال بعد مقبوضہ گولان سے آگے بڑھ گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج شامی علاقوں میں داخل، شامی شہر قنیطرہ پر قبضہ کر لیا۔ انسٹھ سالہ بشار الاسد نے سن 2000 میں اپنے والد کی موت کے بعد اقتدار سنبھالا تھا۔ دارالحکومت کے میڈیکل اسکول سے گریجویشن کیا، لندن میں ماہر امراض چشم کی تعلیم کے لیے گئے لیکن مکمل نہ کر سکے۔ بھائی کی موت کے باعث بشار الاسد کو تعلیم ادھوری چھوڑ کر واپس آنا پڑا۔ 2011 میں شروع ہونے والی جنگ میں انہوں نے مسلح بغاوت کو بزور طاقت کنٹرول کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ شام کی صورتحال پر شدید نالہ خانہ جنگی ختم کروانے کے لیے پرعزم۔ نو منتخب صدر کہتے ہیں کہ امریکہ کا شام کی کشیدہ صورتحال سے کوئی لین دین نہیں ہے، بہتر ہے کہ امریکی حکومت اس مسئلے سے دور رہے۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد امریکہ کی شامی جنگ میں مداخلت ختم کر دوں گا۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق شام میں تصادم کو سلامتی کونسل کے تحت حل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ 18ویں ترمیم کے تحت تعلیم صوبائی معاملہ، قومی اسمبلی اس پر قانون سازی نہیں کر سکتی۔ مدارس رجسٹریشن ایکٹ پر صدر مملکت کے اعتراضات سامنے آ گئے۔ ذرائع ایوان صدر کے مطابق لکھا جانا چاہیے کہ اس بل کا اطلاق صرف اسلام آباد کی حدود میں ہوگا۔ اسلام آباد کے لیے پہلے سے رجسٹریشن کا قانون موجود ہے، اس صورت میں پہلے قانون کو منسوخ کرنا پڑے گا۔ اس میں بھی ابہام ہے، پہلے قانون کی موجودگی میں دوسرا قانون کیسے بن سکتا؟ پی ٹی آئی دور کا اتحاد، تنظیمات، مدارس اور حکومت کا معاہدہ منظر عام پر آ گیا، جس میں تمام دینی مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن کروانے کا پابند کیا گیا۔ معاہدے کے مطابق مدارس کو بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے کی ہدایت کی گئی، غیر ملکی طلبہ کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی گئی۔ حکومت نے مالی امداد اور وسائل کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی۔ بانی پی ٹی آئی کی زندگی کو خطرات ہیں اور یہ خطرات انہیں اپنے حواریوں سے ہی ہیں۔ سینیٹر فیصل وافدہ کی بہادر آباد میں ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا دوستی اور دشمنی کھل کر نبھاتا ہوں۔ ملک اب روز روز کے دھرنوں اور احتجاج کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم ساتھ نہیں بیٹھیں گے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہمیں سب سے پہلے سب کا مینڈیٹ تسلیم کرنا ہوگا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاکستان کو آگے لے کر جانے کے لیے کوئی غیر سیاسی مشترکہ ایجنڈا ہونا چاہیے۔ سول نافرمانی کی جو کال دی گئی وہ ناکام ہو گئی۔ پاکستان ترقی کر رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج، زرعی مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ہوا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارل کا تقریب سے خطاب، کہا کہ آپ نے سول نافرمانی کی کال دی تو پھر بھاگے کیوں تھے؟ سب کو اس ملک میں امن کا ساتھ دینا ہے، انتشار اور تشدد سے انکار کرنا ہے۔ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے میں ملوث افراد قانونی گرفت میں آنا شروع، حکومت کی شرانگیزی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائیاں تیز، مزید 7 ملزمان کے خلاف مقدمات درج۔ ملزمان کا تعلق ضلع مظفر گڑھ سے ہے، سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اوشا خانہ 2 کیس میں اہم پیش رفت، بشرا بی بی کی ضمانت منسوخی کی درخواست 12 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کیس سنیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ ضمانت کی رعایت کا غلط استعمال کر رہی ہیں، عدالت درخواست ضمانت منسوخ کرے، ایف آئی اے کی درخواست میں استدعا۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کمیٹی برائے قومی ایشوز کا ورچوئل اجلاس، چیئرمین پیپلز پارٹی اور اراکین کے درمیان اہم ملکی معاملات پر تبادلہ خیال۔ کل حکومتی کمیٹی سے ملاقات ہوگی، اجلاس میں فیصلہ۔ وزیراعظم سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اور مشیر وزیراعظم رانا ثناء اللہ کی الگ الگ ملاقاتیں، ملک کی مجموعی صورتحال اور صوبہ پنجاب کے امور پر گفتگو کی گئی۔ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کے معاملے پر وزیر اعظم کا چیئرمین پی سی بی پر مکمل اعتماد کا اظہار،
मुलाकात में आईसीसी में मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है। आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि मुल्क और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। जल्द अच्छी खबर सामने आएगी। आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरीन का एहतजाज रंग ले आया। अवामी एक्शन कमेटी के हुकूमती टीम से मुज़ाकरात कामयाब। सदारती ऑर्डिनेंस मनसूख, नोटिफिकेशन जारी। असीरान की रिहाई का अमल भी जल्द शुरू होने का इम्कान। मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाज की कॉल भी वापस। एक्शन कमेटी और हुकूमती वजीर ने 12 निकाती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। सिंध भर में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस और जामियात में दाखिला टेस्ट 38,609 उम्मीदवारों की शिरकत। पर्चा ताखिर से शुरू होने पर वालिदैन का पारा हाई। यूनिवर्सिटी गेट का घेराव किया। सेक्रेटरी सेहत का इम्तिहानी मरकज में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। ज़राई बरामदात में पाकिस्तान की जानिब अहम पेशरफ्त। SIFC के ताउन से ज़राअत और ज़राई मशीनरी की बरामदात में इजाफा। पाकिस्तान और मशरिकी अफ्रीका के दरमियान ज़राई तिजारत में नई बुलंदियों तक पहुँचने की हुकूमती कोशिशें कामयाब। पाकिस्तान ट्रैक्टर्स की इब्तदाई खेप अफ्रीकी मुल्क तंजानिया पहुँच गई। जिला कुर्रम में हालात मामूल पर लाने की कोशिशें तेज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर की खुसूसी हिदायत पर सरकारी हेलीकॉप्टर के जरिए दवाओं और दीगर जरूरी अशिया की खेप पारा चनार रवाना कर दी गई। वापसी पर हेलीकॉप्टर के ही जरिए मरीजों को पेशावर शिफ्ट किया जाएगा। कुर्रम का जमीनी रास्ता खुलने तक हेलीकॉप्टर पर दवाएं फराहम की जाएंगी। मधुबाला की आमद, सोनिया दुनिया से रुखसत। कराची के सफारी पार्क में रिहाइश पजीर हथनी अचानक मर गई। हथनी गुज़श्ता रोज तक मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजार रही थी। मौत की वजूहात मालूम करने के लिए पोस्टमार्टम करने का फैसला। हाथियों के इंक्लोजर्स को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। मजाक करना महंगा पड़ गया। कराची के इलाके खारादर में मजाक करने पर मुलजिम ने छुरी से ठेले वाले को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम औरंगजेब ठेले से सामान लेने के लिए आया था। मजाक करने पर मुलजिम तैश में आ गया और छुरी उठाकर अली को मार दी। मुलजिम गिरफ्तार। मुहाफिजी दुश्मन बन जाएं तो अवाम कहां जाए। सादिकाबाद के थाना कोट सब्जल पुलिस का नौजवान पर तशद्दुद। चचा के घर पर फायरिंग के शुबे में भतीजे इमरान को उठा लिया। रुकने पंजाब असम्बली की मुदाखलत पर रिहाई मिली। आरिफ वाला में पुलिस चौकी इंचार्ज ने गरीब मेहनत कश पर जुल्म की इंतहा कर दी। शक की बिना पर गिरफ्तार करके उल्टा लटकाकर बदतरीन तशद्दुद, बेगुनाह साबित होने पर छोड़ दिया। वर्सा का एहतजाज, हुक्काम से इंसाफ का मुतालबा। पंजाब में घरेलू झगड़े, 2 खवातीन की जान ले गए। विहाड़ी में देवर ने फायरिंग करके भाभी को मौत की नींद सुला दिया। वारदात में मुलजिम का बाप और भाई भी शामिल। मकतूला सना एक बच्चे की मां, 1 साल कबल ही शादी हुई थी। भावलपुर में शौहर ने दूसरी अहलिया के साथ मिलकर पहली बीवी का गला काट दिया। मुलजिम फरार। तवाफ ने मालाकन यूनिवर्सिटी के तालिबात का पाक फौज के साथ यादगार दिन। सिक्योरिटी के हवाले से तरबियती मशकों का मुशाहिदा किया। फ्रंटियर कोड नॉर्थ के बैंड ने मिल्ली नगमों पर मुश्तमिल धुनें पेश की। महसूद, बिटनी, चित्राली और खटक रक्स भी पेश किया गया। पाक फौज की जानिब से दिफाई साजो सामान और इलाकाई एशिया पर मुश्तमिल स्टॉल्स भी लगाए गए, जिसे तालिबात ने खूब सराहा। आसमान से गिरते रुई के गाले, हर तरफ सफेदी ही सफेदी। सयाहती मुकाम कागान, नारान और बाबूसर टॉप में बर्फबारी से हुस्न दोबाला हो गया। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक बर्फबारी के बायस नारान रोड को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। बारिश का पानी अब जाया नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर में वासा का वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट पर काम आखिरी मराहिल में दाखिल। मंसूबे से 40 लाख गैलन बारिश का पानी जखीरा किया जाएगा। MD वासा कहते हैं कि बारिश का महफूज पानी ज़राअत के इस्तेमाल में लाया जा सकता है। गजा में सह्यूनी मजालिम जारी। मुसलसल हमलों में गजा में शहदा की तादाद 44,612 तक जा पहुंची। 1 लाख से जायद जख्मी। लाखों फलस्तीनी बेघर। रिहायशी इमारतें, स्कूल, पनाह गुज़ीन कैंप और अस्पताल भी सह्यूनी दरिंदगी का शिकार। फलस्तीनियों को इलाज की सहूलतें भी ना मिल सकीं। हमास के जवाबी हमलों ने नाम निहाद जदीद सह्यूनी फौज की नींदें उड़ा दी। इसराइली हुक्काम के हमास के हमलों में होने वाले नुकसान के हवाले से छुपाने की कोशिशें। मगरबी किनारे के इलाके अल खलील में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 4 इसराइली जख्मी। लेबनान में इसराइली हमले जारी। हिजबुल्लाह से जंग के नाम पर रिहायशी इलाके सह्यूनी फौज का निशाना।
नाम नेहा सहूनी फौज के आरजी जंग बंदी मुआहदे को भी तोड़ डाला। लेबनान में शोहदा की तादाद में मुसलसल इजाफा। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयों से इजरायली फौज भी परेशान। शाहीनों का प्रोटीज से टाकरा। कौमी T20 के स्क्वाड के डरबिन में डेरे। कौमी स्क्वाड किंग्स मेड क्रिकेट स्टेडियम में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। एडिलेड में भारत को पिंक बॉल टेस्ट में शिकस्त। कैंगरूज ने भारतीय सूरमाओं को 10 विकेटों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 19 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग में 157 रन की बढ़तरी हासिल की थी। भारतीय टीम दूसरी इनिंग में 175 रन पर ही ढेर हो गई थी। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस की 5 विकेटें। 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दोस्ताना फुटबॉल मैच 1-1 गोल से बराबर। पहले हाफ में सऊदी अरब की बढ़तरी, दूसरे हाफ में पाकिस्तान की शानदार वापसी। इख्तितामी लम्हात में पाकिस्तान के हिरानी ने गोल बनाकर स्कोर लेवल किया। आर्ट्स काउंसिल कराची में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का चौथा और आखिरी रोज दुनिया शेर व अदब की मुमताज शख्सियात आज भी शरीक होंगी। सेशन में उर्दू फिक्शन, तरक्की पसंद तहरीक, मुत्तहदा अरब अमारात की दोस्ती और तालीम की सूरत हाल जैसे मौज़ूआत पर माहिरीन इजहार ख्याल करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। पख्तून हुजरे और गांव की सकाफती पहचान चारपाई। ये सकाफत आज भी घरों और हुजरों की जीनत बनी हुई है। बढ़ती महंगाई ने चारपाई के कारोबार से वाबस्ता अफराद की परेशानियों में इजाफा कर दिया। और ए राह हक के शहीदों जैसा लाजवाल मिली नगमा लिखने वाले शायर मुशीर काज़मी को 49 साल बीत गए। मुशीर काज़मी ने फिल्म दुपट्टा के गीतों से शोहरत पाई। इस बाकमाल नगमा निगार ने 84 फिल्मों के लिए 300 के करीब गीत लिखे। उनके गीत चांदनी रातें ने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए।